Oh mga guys, another health tips ni Richard Gomez, no? Nagpahibalo si Richard Gomez sa tibok katawhan sa tibok kalibutan nga ang avocado dili basta-basta mga guys. Alang sa mga tao nga taas og kolesterol, no? Kung taas kag kolesterol, lagaon nimo ang napulo kadahon sa avocado. Napulo kadahon sa avocado, lagaon nimo og 10 minutes mga guys sa taas og kolesterol, no? 10 minutes og imno nimo siya buntag ra og hapon before kamukaon mga guys. Tested and proven nga kini makakuha sa kolesterol sa lawas sa usa ka tawo. Oh, alang sa tanang mga tao, no? Paki-share lang sa akong video karon nga kini tested and proven nga lagaon para sa taas og kolesterol, no? Napulo kadahon within 10 minutes, no? Imnon sa ikaduha sa usa ka adlaw buntag hapon. Kini si Richard Gomez. Like, follow, share Richard Gomez TV. Thank you.